Cruz. And now, send the play one to the ice. Double bars, no, they got like Cruz. Balik number 3. Sumasagot naman eh. 36 all. Foul. Wow! Galing! Counted! Sa pami ko. Oh! Nawalan pa. Ayos lang. Ole! Kabiling! Relax daw, Miko. Sabi ni coach, third quarter pa lang. Oh, yan. Shoot mo na. Sayang. Naku, wala. Ay, wala step. Yo, buti na lang. Go, Miko! Ganda. Oh. Naku, wala. Layo. Lapit-lapit. Ganda. Pahinga, pahinga. Pahinga, Miko. Shoot mo na, please. Yon! Woo! Hawak, 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 hawak. Shoot nyo yan, shoot nyo. Shoot, diretso. Ah, kapos naman, isa pa, yan. Ay! Diretso mo na. Oo, harangin nyo. Harangin nyo. Ang lakapos. 8 seconds to shoot. 5 seconds up. Sige na, shoot mo na. Harap, harap. Harap kayo, harap. Balik for 3. Oh, nakashoot din, ano? Ah, buti na lang, wala. Buti na lang, malakas rebound to si Cruz. Diretso mo na! Yon! Magaling! Ayan daw, kumpleto daw kayo, Angelo. Angelo, kumpleto na kayo. Ikaw na lang hinihintay eh. Wala. Foul. Wala. Wala.
Wala! Yun! Yun! Ah, nakuha pa. Wala! Yun! O, pasa, pasa. Diretso, diretso. Eh. Diretso, diretso. Kulang sila, oh. Yun. Oh, harap. Harap, harap. Wala, kapos. Oh. Traveling. Diretso na, diretso, diretso. O, tres. Wow! Woo! May pumapalakpak ko, may pumapalakpak ko. Ah! Oh, harap, harap. Harap, harap. Oo, wala. Ayan na. Tetris yan. Kuha, yan. Hawak, hawak. Oh. Damang kasi. Ay, wala, guys. Wala. Yay! Sapa. Sapang ganon. Oh, wait. Oh. Yan. Gamiko. Ang lakas.